नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 21 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा मंगलवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमिति प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव कर दिंतु बंधुगण। आज आम यही भिडियो जाना आज पर्वपर्वाणी विषय रे तिथि नक्षत्र जोग एवं सूर्योदय सूर्यास्त विषय रे। आज पर्व कार्तिक अमावास्या, श्री मंदिरे दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोसहश्री गंगा स्नान, पया श्राद्ध विरजा एवं आज हूँ बैंक छुट्टी। आज तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावास्या 20 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा 3:45 सोमवार ठारू 21 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा संध्या 5:54 मंगलवार पर्यंत। आज नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 20 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 8:16 सोमवार ठारू 20 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 10:58 मंगलवार पर्यंत। आज जोग विष्कुंभ जोग 21 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 2:34 मंगलवार ठारू 22 तारीख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 3:16 बुधवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाल 5:47। आज सूर्यास्त संध्या 5:14। बंधुगण, एवं आम जाणीनवा 12टी राशि राशिफल विषय। सर्वप्रथम जाणीनवा मेष राशि। आज चंद्र सह शुक्र मिलन हेतु अर्थनैतिक उकत्रता मुहरे हस फुटाइब। पुत्र कन्या समस्यार सरल समाधान करिबारे समर्थ हेबे। आत्मीय माने ईर्षा परायण मनोभाव नहीं शत्रुता आचरण करिपारंती। दूरयात्रा पाई प्रस्तुति सह नूतन स्थान परिदर्शनर मौका जुटी पारे। हेबे जाणीनवा वृष राशि। नीच भावस्थ शुक्र जनित बंधुंक सह अशांति और अर्थाभावर परिस्थिति जोगु विचलित बोध करिपारंती। भूल बुझामणारू भाई किंबा भौणींक सह संपर्क भल रही न पारे। कर्मक्षेत्र रे पर कथा को सत मानी घरे अशांति लागी रहिबो। आज यात्रा प्रशासन आईन कला साहित्य केन्द्र मंद हेबनी। हेबे जाणीनवा मिथुन राशि। बुधंक प्रभाव रे संपर्कियंक प्रत्येक सहयोग समस्या समाधान करि पारिबो नाही। बंधु गहन रे परिभ्रमण, नूतन स्थान परिदर्शन और सत्संग सुजोग पाइबे। सभा समिति जमीजमा एवं पिलांक कथा नहीं मन भल रही न पारे। कर्मक्षेत्र रे दृढ़ता केतेक क्षेत्र रे आपनकु सहाय्य करिवो। हेबे जाणीनवा कर्कट राशि। तृतीयस्थ चंद्र प्रभाव रे सहकर्मी साहाय्य और बदान्यता आपनकु अर्थलाभ कराइब। शनि कुप्रभाव रे बंधु माने दूरे रही पारंती। आलोचना परिसर रे विपक्ष व्यक्ति मानक अकाट्य जुक्ति को ग्रहण करने को बाध्य होई पारंती। शिल्प वाणिज्य प्रशासन और परिवहन क्षेत्रु समस्या दूर होई जीवो। हेबे जाणीनवा सिंह राशि। भाग्यस्थान को मंगलंक दृष्टि हेतु सामूहिक आलोचना परिवेश को सरस सुंदर करिबारे समर्थ हेबो। सहकर्मी सह संपर्क जोड़िबारे कौनसी माध्यमर आवश्यकता अनुभव करि पारंती। जेउ जिनिस पाइबा पाई चिंता करुथिले आज ताहा विलंबरे पाइबे। साहित्य राजनीति रे प्रशंसित हेबे। हेबे जाणीनवा कन्या राशि। राशि रे शुक्र रही वस्त्रभूषण प्राप्ति सह
ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭରୁ କାମରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି। ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ନାନାଦି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନରେ ବହୁବିଧ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ସହାନୁଭୂତି ବଦଳରେ ନିଜ ଲୋକ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବେ। ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ, ତଥାପି ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶନିଙ୍କ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ଖୁସି ରହିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବୈବାହିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ନିଜର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହ ନୂତନ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାଧାରଣ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଦେଖାଦେବାର ସୂଚନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କାରବାର, ପୂଜା ବଜାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେବ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଓ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭରୁ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।